أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فأصل كيرول ko ka deftere lakhdari wonde e jangude ɗo dame ɗiɗi ma dame tati o wi faslun kerol fi taharati fi laaɓal laaɓal ngal woni feccere gomɗingol laaɓal ngal woni fuɗɗorde golle ɗen e dina l'islam o wi attaharatu laaɓal qismani ko geɓe ɗiɗi no wi'e pecce ɗiɗi ma no wi'e deux catégorie aranon ɗum taharatu hadasin koko wiyete kon laaɓal tayre ɗimmon ɗum wa taharatu habasin e laaɓal soɓe taharatu hadasin ko woni hadasi ka raɓɓinɗingol ko kala ko bonni salligi ka aada woni o wonda e salligiɗon ko ɗon woni haray himo wonde tayre haysi ɓandu o tigi ɗum no laaɓi conci o tigi ɗum no laaɓi ka o tigi joɗi ɗon no laaɓi si o alda e salligi haray o alda e haray o alda e laaɓal tayre paske o alda e salligi ɗimmum ɗum en wi ko taharatu habasin ko laaɓal soɓe ɗum ko kala soɓeji ko anduɗen ko yaddata e banu adama ayi woni geɓe ɗiɗi o wi non wala yo sihu sellirta kuuɗe diina kan dewal aljamiu dendangal ɗin illa bilma'i sinasi ndiyam heɓike ɗan ndiyam attahiri hara ko laaɓuɗan ser almutahhiri hara kadi ko laɓɓinojam o tindini fi majjam wa huwa allazi ko woni ɗan ndiyam lam yataghayyar ko ɗan waylali ma sansali lawnuhu none majjam o ma couleur majjam woɓɓe no en na mbaadi majjam har ɗum ɗon sansali sa yiɗan no ndariɗa a yiyata no wojji a yiyata no ɓawli a yiyata no soyi go'o aw ta'amuhu ma hara dakamme majjam on ma welugol majjam on sansali sa mettiɗan a yiyata no haaɗi a yiyata no rijji a yiyata no bayɗi hara a metta e ɗum tawa ko ndiyam tun andata no tammum ɗum hara kadi sansali ra'ihatuhu urgol majjam on no wi'o luuri majjam on sa ɓanni kine maɗen a lunnike hunde luɓatama ko iwri e majjam sina ndiyam bima yufarihu sabu hunde ko serti e majjam ko ukki e majjam galiban ko foliɗan haɗi piiji ɗi wiɗen ɗo sansi mo jonni misal ɗin piiji ko sansata couleur majjam ma dakamme majjam ma wongol majjam o wi kazayti wano nebban leɗɗe kala nebban leɗɗe no naati ɗo woɓɓe no wi'a nebban kaare nebban ture nebban tugi e ko wayrata no nebban si naati e ndiyam ɗan ha sansi ɗiɗi wiɗen ɗo ara e ndiyam ɗan na laaɓuɗan a samni ko nebban wano nebban na'i ma nebban dammi ma nebban geloɗi ɗum ɗon kadi si ukki ka ndiyam ha wayli ɗiɗi kontuɗen ɗa nane tati ara e ɗan ndiyam hande kadi ɗan kondatake e laaɓuɗan fi gollitirgol e piiji diina waddasami e mbuso ma fayru hunde ko faytu
si ukkike e ndiyam ɗam kullihi kala ɗum ɗo o wi wal wasahi ma wano jaanye dammi jaanye si naati e ndiyam ɗam bonnay laaɓal majjam wasabuni sabunde kadi la même chose si ndiyam memodiri e sabunde déjà mo lunnike tun o taway ko ɓurgol sabunde naati e muɗum o wi wal wasahi e tuundi wanahawihi e ko nandi e ɗum wi non wala ba'asa ella wo ala ma bone ala bitturabi e leydi ndi siko leydi laaɓundi arna leydi soɓundi ukki e nder ndiyam haysi none majjan on sansi haray iɗan konta e laaɓuɗan e golle dina kan wal hama'i ko loope kadi si naati e nder ndiyam hatta ɗan gollitire hatta ɗan salligore hatta ɗan lotore longal hatta ɗan gollitire e kuuɗe dina wasabhati e leydi lanɗan kadi leydi lanɗan bonnata laaɓugol ndiyam ɗam d'ailleurs wano ndiyam ɗam ka baharu hiɗan wondi e lanɗan kono ko laaɓuɗam ndiyam baharu ɗan hiɗan salligore haysi mo metti ɗan anda lanɗan no ton hiɗan lotore longal hiɗan hutore e l'islam o wi wal hazzi ayi ko ka basa ala ella wo ala e hazzi wal hazzi meɗen wiya ɗum nirinoro ha pula mettugal fi seeɗa no ko woni nirinoro ko wano puɗi wonduɗi e ndiyam ɗam ma ha ko nyoli woni e ndiyam ɗam ko ɓowri woni e ndiyam ɗam o yehi ka cangol nokkeli go o tawai ɗum no ka seraji wonde worin hara no luɓita seeɗa kono hatta ɓay ɗum koko wondi e nder ndiyam ɗam koko tagida e ndiyam ɗam ɗum ɗon no konta na koto woni e ndiyam ɗam hatta o tigi salli o hatta o loto o wi wa nahawi e ko wayno wano liƴƴi en wonde ndiyam ɗam haray urgol liƴƴi no nder ton ma kaaki wano wirɗen ni kono ɗum ɗon ho ɓay ko wondu ɗum e ndiyam ɗam innatake no tuwoni e ndiyam ɗam haysi couleur muɗum ma odeur muɗum on ma urgol mum on no sansi hatta ndiyam ɗam ɗan konte ko laaɓuɗam ko ɗum so wi la ba'asa ella wo ala e ɗin piiji ɗo i faslun kerol iza ta'ayyanat ko si tawi toɗɗi ya aaden hoolike toɓɓi e makko o tigi yananama toɓɓi e makko ma toɓɓi e ɓandu makko ma toɓɓi e conci makko toɓɓi ka o juulata ɗon par exemple si o tigi yananama toɓɓi annajasatu soɓe on o husila lootete mahalluha e on nokku ka toɓɓi ɗo tawi aaden dañƴinike coofe sinti e concol o yiika sinti ɗon o yananama henanimo sinti ɗo ɗon haray ko yo lootu ɗon ka o yii ɗon siko soɓe goo kadi la même chose o loota mahalluha on nokku ka toɓɓi ɗon fa inil tabasat kono noon si tawi jilɓi o tigi sikki andi henanimo toɓɓi conci ɗin kono o sendidirako honto ɗum woni jilɓi o andako honto e honto wano wasi ko coofe wano sinti nokkeli buy o sendidirako honto ɗon haray e husila lootete ma wuppe a thawbu conci ɗin kulluhuɗi fof majji ɓay o tigi andako honto e honto ɗuma on soɓe on heɓi waman shakka on mo sikkitike fi asabati e hunde ko heɓi mo
annajasati ko soɓe ka coñci makko maa ka ɓandu makko maa ka nokkure makko ko dewal ka waɗata dewal ɗo harawo tigi sikki heɓimo tun kono o hoolaki ɗon o yiyaligoy o hoolaki o sikku tun ɗon nadaha ko yo wiccu tun ndiyam andi nanen haray o andi memi nokkure nden kono o andana laaɓanalimo ko honto ɗo non o sikku tun o duti est ce que ɗum ɗo est ce que memi coñci est ce que memi ɗuma si o sikkiti tun nina ni nadaha o ƴettay ton ndiyam o sonsongo o wicca o yiwayna sabahu sewimo noon shayi o hunde goɗɗum heɓa oti wano ka coñci makko maka ɓandu makko ni yirɗon ɗon shakka o sikkiti tun fi najasatihi ɗum ko soɓu ɗum kono o vérifiya o tawa wona fala nadaha haray fawaki mo wiccugol alayhi e hoore ɗum ɗo joni ni o tigi yiya goɗɗum no yori e jonji makko ka ara nun o sikka ko soɓe kono o ndaara o tawa wona soɓe tawa ko maafe yoruno e muɗum ma ko tundi hun tu wonno e muɗum ɗum ɗon fawaki mo fala nadaha o wiccata alayhi e hoore o wiwa man tazakkara on mo anditi annajasata ko o soɓi himo wondi e soɓe wa huwa hara kanko fi salati himo e nder juulugol ka nder julde o darni himo juulude o andita ɗon himo wondi e soɓe ka ɓandu makko ka jonci makko ma ka woni e julde ɗon o wi'i ata yo o taƴu julde nde siko kanko tun o yaha o laɓɓino o salligo o fuɗɗito julde nde ɗum woni o qata o anditi ɗon himo wonduno e soɓe koyo taƴu siko kanko tun si tawi ko wonduno ɗo ko kanko wonno almami par exemple kanko wonno almami salligi on bonirimo hara himo yeeso mo julde kono mo marno mo wonduno e salligi on bonirimo ka nder julde ko almami ɗon haray koy o pottito o lontina goɗɗo on almo o gaynito o wi'i non ayi haala kanko fuɗɗi ko si woti anditi himo wondi e soɓe ko yo o taƴu julde nde kono o jonnoyi ɗo exception o wi illa an yahafa sinasi o tigi huli huruja yaltugol alwaqti waqtu allahu akbar an yiɗo ka mazhab imam malik ay nder deftere allahtariyu ko ɗon nde jeya ɗum no holli juulirgol coñciwa no soɓuɗi no ɓuri accugol waqtu allahu on yawtira o tigi hara o tigi juulani en jangoya yeeso to no holla ɗon kadi siyaden ala ko coñci ko o ɓorno tawi ko o jogi kon fuu no wondi e soɓe himo wawi darade ninani juula hara wala ko o ɓorni si tawi o huli waɓu ton feƴƴi o wiwa man salla on mo juulidi biha e hunde soɓude e nden hunde soɓude nasiyan hara ko o yejjituɗo wata zakkara non andi to yi bada salami ɓawo salminago ngo o tigi juulidi e coñci soɓuɗi ɗi ma o juulidi e soɓe no notimo nokkugo ka ɓandu makko ɗon a aada o fuɗɗitoto dey on wagutu fil waqti e nder ka nder wagutu a aada ko yo fillito fil waqti ka nder wagutu
o ka nder waɗutu ɗo ka sarhu hiɓe sifimo woɓɓe ɓen wonde ko si tawi waɗutu on yawtali few few si tawi yawtino haray wona yo fullido kono ko ɓuri hanude kon a aada ko yotigi fillito on waɗutum o yulidi e ko wondi e sum o wi faslun kerol faraidu farillaji ma piiji waɗɗiɗi ɗin alwudu'i e salligi on en wattanayi hakkilɗo seeɗa e masɗe ɗen ɗiɗi masɗe ɗen masugol ngol alwudu'u ko salligi ɗum ko tural ka waawa alwudu'u ko salligi alwadu'u ko salligorɗa so waɗama poccal ka waaw woni alwadu'u so jangi alwadu'u haray ko salligorɗan ɗan wonne ka fuɗɗitagol haala kan o wi faraidu farillaji ma waɗɗiɗi ɗin alwudu'i fi salligi on sabu on ko ɗi jeeɗiɗi en fait ɗo imam malik no yanyi ɓuri ko cippi kon ka aya alqur'an woɓɓe kan no ƴetti tum ko aya alqur'an o wi ko en ala e naalde ɗo ɓe inni ko wiyaka qur'an ko yo tigi si immanike julde nden ko yo lotu yeso makko ngo e juuɗe makko ɗe e o masa hoore nde o lota koyɗe ɗe masabaji ko ɗon haaɗi ɗo ko wiɗo farillaji ɗin sabu on ko ɗi jeeɗiɗi arano on anniyatu ko anniyagol fiɓugol anniye ka ɓernde ko ɗum woni hunde arande nden e diina hunde kala ko aden anniyaki o ala joddi e muɗum o ala baraji e muɗum ɗimmun ɗum wa ghaslu e lotugol ma wi'en enen sulmugol alwajihi yeso yotugol yeso ngo ko ɗum woni kuuɗe arane ɗen si feƴƴi anniyagol tammun ɗum wa ghaslu e lotugol alyadayni juuɗe ɗen ɗiɗi ilal mirfaqayni haa ka coɓɓuli haa ɗo ni ɗo haa ka soɓɓundi hara no tawni kadi soɓɓunu ɗon no tawa na haa ka hewta ka soɓɓunu ko haa tawna soɓɓunu ilal mirfaqayni nayaɓun ɗum wa masu e masugol ma mowlugol al ra'asi hoore nden mowlugol hoore nden ko waɗɗi ɗum farilla tawa ɗum e obligation ji ɗin ka salliga wa haslu e lotugol ma sembugol al rijlayni koyɗe ɗen ɗiɗi ilal ka'abayni haa ka kolɓule ɗum kadi o tigi tawnay kolɓule ɗen ɗiɗi ɗe ƴi'e ɗe annduɗen no ka koygal ɗo ko ɗen sendi belerru ndun e teppere nde o tigi tawn haa ka ilal ka'abayni haa ka kolɓule kono o tawnora kadi kolɓule ɗen e lotugol ngol wona lotugol ɗum haa ka ley kolɓule farilla jeego on waddalku ko yiggugol satta yiggira newre juuɗe ɗen hana juurugol tun ndiyam hara yiggale wonde ka juuriɗa yi'a yimɓe no udditi pompiji ɗin no suɗi ɗon koyɗe muɗen pompirɗum ila ɗon ɓe sikka ɓe salligi wona non woniri ka ko haani ka masaba imam malik a waɗay ndiyam ɗan a jokkintinay jungo ngon a yiggay ɗum ko on woni sakkitoro ka farillaji ko wal fawru ko yaccinagol tinnagol jokkindira salligagol ngol haranayo o tigi accu haa tere ɗen yoora ani joni na yo tigi sulmo wona e haala wi o kontinali salligagol ngol haa yeso ngon yoora ma o waɗa juuɗe ɗen
wona e haala haa juuɗe ɗen yoora hara o kontinaali ko ɗum woni alfawru yaccinagol e golle ɗen ko ɗi jeeɗiɗi imam maliki konti o arto iga sunnaaji salligi on ɗiɗo jeeɗiɗi ɗi konduɗen naanen ko waɗɗiɗe si ɗi boni haray salligi on boni si feƴƴiɗon ko sunnaaji salligi on ɗin kadi ko ɗiɗo gogo o wi ko haslu ko lootugol ma soodugol alyadayni juuɗe ɗen ɗiɗi soodagol ngol ko sunna sooɗo ilal ku ayini haa ka fuutorde ko ɗo woni fuutorde tawnora kadi ngal iyal soodagol haa hewtina ɗo on si fuɗɗo inda shuru'i fewndo fuɗɗagol salligagol ngol ɗum ɗon ko sunna aran on ɗimmun ɗum wal madmadatu ko wuyɓagol wuyɓora ndiyam ɗam bano andirɗen no wurɓagol ngol ɗum ɗon ko sunna ɗimmo wuyɓora ndiyam ɗam tutta ɗam sunna tam on wallistinshaqu ko sorkinagol ko woni sorkinagol ko wano andirɗen non ƴettugol ndiyam ɗam waɗani maɗɗo seeɗa tuttita ɗam maɗo ɗam seeɗa tuttita ɗam ni nayaɓol ɗum wal istintharu ɗum ko ñittitaade waɗay ni ka kinal hoƴiren ni netwayen haɗa memori ndiyam ɗam ko ɗum woni ñittitaade ɗum kadi ko sunna ɗum ɗon kadi mo waɗali bonnata wano wari farillaji ɗin nane kono ko sunna tawaɗo e salligi o wi wa raddu e ruttitugol kadi iwtira ka hoƴƴudu mashugol arra'asi hoore nden arta ka tiinde en kontino naane tiinde nden no mari farilla no mari sunna farilla on ko ƴettugol masugol aranum ɗum iwra ka tiinde ɗo masa ha hewta ka hoƴƴudu so o tigi waɗi ɗum ɗon o timmini farilla kono ko sunna on no tawa ƴettitugol kadi ka hoƴƴudu artida ni hara no fiɓidiri ni kolle ɗen ha ka hoore tiinde ɗo ko ɗum ɗo ko sunna o parti ɗo ko sunna jeego on wa masu ko e masugol al uznayni noppi ɗin ɗiɗi masugol ɗi ndere majji e ɓawo majji ɗum ɗon kadi ko sunna si o tigi waɗali ɗum ɗon bonnata salligi makko kono noon kadi wa tajdidu e heyɗintingol memugol ndiyam ɗam alma'i tajdidu heyɗintingol memugol alma'i ndiyam ɗam lahuma si o tigi mawla noppi o tigi heyɗintina ndiyam ɗam mema ndiyam ɗam ka salligi o wi wa tartibu e rewnidirgol kadi baynal fara'idi hakkunde farillaji jokkindira no haani o wi'a man nasiya on mo yejjiti fardan farilla min adaihi ka tere makko wano ka juuɗe wano ka koyɗe mawa ka yeeso ɗum woni adaihi ka tere makko fa in tazakkara si o anditi bil gurbi ka ɓadi fa alayhi haray o huɗum ko o yejjiti wama ba'dahu e ɗum ko wonata yeeso ɗum par exemple e ko mana o fuɗɗito ka o yejjituno ɗon o tigi joni yejjiti mawlugol hoore nden wano wi'den ɗo joni o diwi ɗon o yahi directement ka noppi okay waɗano ni hoore nde o ari directement ka noppi ko o yiltito o waɗa ko yejjituno kon
farilla mo yejjituno mbay hoore nden ko farilla non o kontina ɗon yeeso ɗon ko hikkino yeeso ɗon kon fof o gayinto kadi salligi ɗum woni waman nasiya omo yejjiti fardan min adaihi ka tere makko fa in tazakkara so anditi bil qurbi ka ɓadi fa'alahu haray yo huɗum nam ko yejjituno wa ma ba'dahu e ko wonayno yeeso ɗum wa in tala si tawi non neeɓi si o tigi anditi fa'alahu yo huwu konko o yejjituno wahdahu kañum tun wa aada haray non o fuɗɗirito ɗo ma salla ko o juuli ko qablahu waɗare ɗum so o yejjituno mo waɗugol hoore nden ni o anditaɗe o kontini salligi on ha o gayni o lanni o juuloyi o anditoyi non joni ka ɓadi en andi haray ko yo waɗu ko yejjituno ko o kontina e salligi ko mankuno ko o juula kono o si tawi neeɓi ɗon haray ko yo mawɗo hoore nden mbay ɗum non ko farilla si o gayni ɗum ɗon o fuɗɗito ko o juuluno kon kadi ado anditude o wi'a man taraka on mo acci non sunnatan sunna goto ko sunnaji ɗin o ajjiti hara ko sunna goto fa'ala ha haray yo huwu on sunna tun wano en wi noppi ɗin ni ko sunna siko ɗum tun o tigi yejjituno hayso o anditi o waɗano ɗum ɗon haray hande kadi ko heddanimo ko yo waɗu ɗum ha o gayna kono wala yu'idu o fillitata ko ma o fuɗɗitata ko assalata julde nde wiwa man nasiya on mo yejjiti lum'atan waadere mana o salligo ha o gayna kono o diwa ɗo waadere ma o diwa ɗo waadere ma o diwa goɗɗum ga ma surtout ka koyɗe wonde o tigi salligo to ha gayna hara ka ley ko kolbule ga ɓuuɓaali hara waadere no heddi o yejjiti lum'atan waadere ghasala ha yo lootunde wahada ha kayre tun biniyatin wondude anniyagol wa in sallasi o juuli qabla dhalika adade ɗum adade o lootu adade ɓuɓɓinde waadere nde o yejjitino nden a aada haray o fillito waktu o fillito ko juuli ko o wi'a man tazakara on mo anditi almadmanata wuyɓagol wuyɓanoki wallistinsaga e sorkinagol waɗano ni listinsaru e sorkinagol baada an shara yeeso o fuɗɗade fil wajhi e yeeso ngo wari tun joni o soɗike ha o gayni o yejjiti sulmago o yejjiti sorkinagol e ko wayno o yahi direct ka yeeso fi o sulmike tun soɗike tun o wari direct ka yeeso o sulmi o andi to yide wonon hara o gayni salligi o naam baada an sharaha yeeso o fuɗɗade fil waji ka yeeso maka hara joni o naati ka yeeso fala yarji o ruttatako dey ilay ha e ɗin piiji ɗiɗi hatta yo timma ha o timmina wudu ahu salligi makko si o tigi o diwi wuyɓagol e sorkinagol e ñittitagol ha o yahi ka yeeso o anditi o waɗano ɗum o yiltitatako kadi e ɗin piiji ɗon o yahi ha o gayntoyo non o wuyɓito non o sorkino non o ñittito o wi'a fadailuhu ɓure salligiɗe ko woni ɓure ko piiji moƴƴuɗi ɓeydayɗi baraji kono harana farillaji ɗin na sunnaji wogo on attasmiyatu ko wi'ugol bismillahi rrahmani rrahim hunde ko aden huwata o e l'islam ko yo wi bismillah wasiwaku e gosagol si salligo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no yiɗuno ɗum wazaidu e ɓeydugol
ala darbati e hoore piyande al ula aranere nden fil wajhi ka yeeso wal yadayni e ka juuɗe ɗiɗi mana mo looti yeeso gon nde wotere ha ngo fof ngo ɓuuɓi ko ɗum woni piyande aranere nden ko ɗum woni farilla o si fof ɓuuɓi nde wotere woni ɗon wo woni ka juuɗe wo si fof ɓuuɓi nde wotere ka arano ko ɗum woni farilla o kono lootitagol yeeso ngol 2 fois ma 3 fois ma juuɗe ɗen 2 fois 3 fois ko koyɗe ɗen kaza ɗum fof ko ɓure wal bidayatu e fuɗɗorde kadi bi muqaddami ka ardindi ar ra'si hoore nden emo mawla hoore nden wa bidayatu fuɗɗorgol bi muqaddami ka ɗo ka tiinde ar ra'si hoore nden o tigi nde mawla hoore nden arana yo fuɗɗorga yo fuɗɗorɗo wano mi siforɗo e naane o waɗani naam wa tartib e rewnidigol as sunani sunnaji ɓural gono ton kadi wa qillatu e fanɗingol alma'i ndiyam ɗam fanɗingol ndiyam ɗam alal udwi ka tere arana wati waɗu poco paca bonna ndiyam lo mbannan hibba ndiyam ko ƴettugol ndiyam ɗam ñeeñina hawrina labina ɗum non hay ka ndiyam ɗuuɗi he wona wiyaka yo tigi bonnu waɗa poco paca o bonna fanɗingol ndiyam ɗam hawrina qillatul ma'i fanɗina ɗam hawrina ndiyam ɗam alal udwi ka hoore lotugol tere ɓural hikkingal ɗon wa taqdimu ko adorgol al yumna ñaamu ngon alal yusra e dinanu ngon mana joni wano ko juuɗe si o tigi adori nano ngon ara yo bonnali farilla wona bonnali sunna kadi kono nela sallallahu alaihi wasallam kala ko ɓe huwayno ko moƴƴi on ko ñaama gon ɓe fuɗɗorayno ɗo kadi ka salligagol e ka longal la même chose ko ka ñaama ɓura adorde o yajibu hino waɗɗi tahlilu ko jartugol hakkunde ma lootugol hakkunde wano ni asabi'i kolli al yadayni juuɗe ɗen wano ni o tigi loota kolli hakkunde juuɗe ɗen wa yustahabbu hino ko ɗum wiyete jartugol ma lootugol hakkunde ko ɗon tahlil asabi'i kolli al yadayni juuɗe ɗen ɗiɗi wa yustahabbu hino yiɗa kadi fi asabi'i ka kolli arrijilayni koyɗe ɗen ka kolli koyɗe kadi na yo tigi waɗu tun ndiyam ɗam hoore ɗon ko yo yirgu hakkunde kolli ɗin ha o anda nder ɗon fuu ɓuuɓi ndiyam ɗam wa yajibu hino waɗɗi tahlilu jartugol hakkunde allihiyati waare nden o tigi waɗani ha ɓuɓɓina nder ton alkhafifati si tawi ko newinde mana harana tekkunde ha yani hara guri ɓandu ndun hino yi'o e nder wokkude nde ko ɗum wiyete waare newinde si tawi o tigi no wawi nde tiiɗa ha guri ngin no yi'o o tigi nde o tahlilu o tigi jartay hakkunde mayre allihiyatu ko waare alkhafifati newinde fil wudu'i ka salligi dunal kasifati kono noon si tawi waare nden ko tekkunde ha wiyaka yo jartu hakkunde leeɓi ɗi ɗum haray ko yo ɓoosunde ni ha kande haaɗi ɗon ka salligi makko wa yajibu hino waɗɗi tahlilu ha jartugol non hakkunde waare nden fil husli ka lootugol longal haysi waare nden ko tekkunde walau kanat haysi nde laatike ka fifatan ko tekkunde ɗon haray fo o waɗa hakkunde ton o ɓuɓɓina sabu longal ngal si ɓandu ɗum ka woni ɓuuɓali o haray longal ngal timma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبالله التوفيق